السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں جاویدار قبیلے کے سپاہی باتوحان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ باتوحان کہتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کر دو، میں خود یہاں گرفتاری دینے آیا ہوں۔ میں آپ کی آنکھوں میں جاویدار قبیلے کے لیے وفاداری دیکھ سکتا ہوں۔ اب یا تو مجھے آپ اپنے قبیلے لے جاؤ یا پھر ہم مل کر اپنے قبیلے کو پرانے شاندار دنوں کی طرف لے جائیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، تم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو باتوحان؟ باتوحان کہتا ہے، پہلے آپ یہ جان لو کہ میں غدار نہیں ہوں، میں صرف اورال کے حکم پر چلا ہوں، لیکن اورال بلا شبہ غدار ہے۔ سپاہی کہتا ہے، ارطغرل حلنی بازار میں اس کا سر کاٹ دے گا، وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دفن ہو جائے گا باتوحان، لیکن ان سب چیزوں کا ثبوت کہاں ہے؟ باتوحان کہتا ہے، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے ارطغرل کی سونے کی کان بند کرا دی تھی۔ سونے کی کان کا سن کر سپاہی کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد قبیلے کی دائی اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے، مجھے افسوس ہے، بچہ مر چکا ہے اسلان خاتون۔ یہ سن کر اسلان رونے لگتی ہے اور پھر غصے میں کہتی ہے، ارطغرل۔ دوسری طرف جاویدار کے مرکزی خیمے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا تاکہ نئے سردار کا انتخاب کیا جا سکے۔ الیار کہتا ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا ہے۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد میں اپنے قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جرگے کا ایک آدمی اجار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، آپ نے قبیلے کے معاملات کو بے نقاب کر دیا تھا اور اپنے بابا کی موت کی وجہ بنے ہو، اور اب آپ قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو، لیکن آپ یہ جان لو کہ نہ ہی میں اور نہ ہی جرگے کے دوسرے لوگ یہ ہونے دیں گے۔ آپ سے پہلے قبیلے کی سرداری کا حق میرا ہے۔ اتنے میں اسلحان اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، الیار کی وجہ سے ایک اور موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر الیار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنی حد میں رہو اسلان۔ پھر اسلان کہتی ہے، اورال بائی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ چولپن خاتون اورال بائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور وہ خود بھی موت سے لڑ رہی ہے، اور آپ یہاں نئے سردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اسلان الیار کو کہتی ہے، اس سب کے ذمہ دار تم اور ارطغرل ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف باتوحان جاویدار قبیلے کے 3 سپاہیوں کو سونے کی کان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے، کل تم ایک جگہ آ جانا، پھر میں تمہیں سونے کی کان دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت اورال کو لے کر حلنی بازار میں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی اندر سے آ جاتا ہے تاکہ اس کی سزا مکمل کی جا سکے۔ اورال کہتا ہے، یہ کام جلدی کرو ارطغرل، ویسے بھی تمہارا خاندان میرے خون میں ڈوبنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت لے آؤ اس کو۔ لیکن اتنے میں ڈھول بجتا ہے تو سب رک جاتے ہیں۔ ویسولیس وہاں پہنچ گیا تھا جو پیترس اور لسکارس کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر وہ پاس آ کر قاضی کو کہتا ہے، قاضی حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے، بولو کمانڈر ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے، قاضی حضرت، جیسے کہ میں ابھی گورنر بن گیا ہوں، اس لیے امن قائم رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان 2 قاتلوں کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ اتنے میں سعد الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی ویسولیس کو کہتا ہے، کمانڈر ویسولیس، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سزا کیوں روک دی گئی ہے؟ ویسولیس کہتا ہے، میں نے لسکارس سے گورنر کے قتل کی تفتیش کی تھی، لیکن اس میں دوسرا آدمی شامل تھا، اور وہ تھا یہ آدمی جسے حلنی بازار میں تاجر حسن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی نے گورنر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے الزام بے گناہ اورال پر لگوا دیا تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان امن کو تباہ کیا جا سکے، اس لیے ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، سلیبیوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، قاضی حضرت، اورال صاحب بے گناہ ہیں، اس لیے ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اورال کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتا ہے، ارطغرل صاحب، آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، اب ثابت ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اب تم میرے انصاف کا سامنا کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ بول رہے ہو کمانڈر ویسولیس، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ویسولیس اپنے سپاہی کو رجسٹر لانے کا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ رجسٹر سیمن کے دفتر کا ہے جو مجھے پیتروس کے پاس سے ملا ہے۔ سعد الدین رجسٹر دیکھ کر کہتا ہے، یہ صحیح ہے قاضی حضرت۔ پھر قاضی بھی وہ رجسٹر دیکھتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے، میرے پاس ایک اور بھی ثبوت ہے۔ پھر وہ ہیلینا کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا؟ ہیلینا کہتی ہے، ہاں یہ وہی آدمی ہے، یہ ان سب کا کمانڈر تھا۔ ویسولیس کہتا ہے، اسی آدمی نے تمہارے بابا کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سن کر ہیلینا شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسے قاتل قاتل کہنے لگتی ہے۔ اتنے میں ویسولیس اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور فوراً لسکارس اور پیتروس دونوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ وہ دونوں ادھر ہی گر کر مر جاتے ہیں۔ پھر ویسولیس کہتا ہے، انصاف ہو گیا ہے،
दूसरी तरफ जावेदार कबीले में आलियार जिरगे के लोगों को कहता है, जैसे कि औराल भाई का बच्चा फौत हो गया है, हमारे लिए गम का वक्त है, इसलिए मेरे ख्याल में ये जिरगा मुलतवी कर देना चाहिए। जिरगे के लोग भी इस बात से इतफाक करते हैं और उठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस कहता है, मैंने कातिलों को आपके सामने सजा दे दी है, अब मेरे लिए ये मुकदमा खत्म हो चुका है, अब औराल के साथ क्या करना है ये फैसला आपका होगा। ये कहकर वसूलियस जाने लगता है तो अर्तुगरुल कहता है, गवर्नर वसूलियस, जो आदमी खुद से सारा इंसाफ कर देता है वो लाजमी कुछ छुपा रहा होता है। वसूलियस कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैंने ऐसा करके न सिर्फ आपको बचाया है बल्कि तुर्क कबीलों और सल्जूक रियासत को एक बड़े फितने से बचाया है। अर्तुगरुल कहता है, ये जान लो कि जो मुकदमा आपने अभी बंद किया है वो मेरे लिए दोबारा खुल गया है, इंसाफ तब होगा जब ये फितना खत्म हो जाएगा। सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब, ये वाज़ेह हो गया है कि गवर्नर के कत्ल का इल्ज़ाम औराल पर सिर्फ एक बोतान था और कोई भी इसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हमें हकीकत का पता चल गया है। फिर वसूलियस हेलेना को लेकर वहां से चल पड़ता है। वामसी भी आगे एक जगह खड़ा था। हेलेना उसे देखकर रुक जाती है और उसके पास आ जाती है। वसूलियस के जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है, मैंने अभी अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले औराल, तुम्हारा जिद्दी सर अभी भी मेरी तलवार के नीचे है। यह सुनकर सादुद्दीन कहता है, काजी हजरत, हमारे कवानीन ये बताते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सजा को मुलतवी किया जाता है और फिर फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाती है। काजी आगे आकर अर्तुगरुल को कहता है, अमीर हजरत सही कह रहे हैं, हमें फैसले को दोबारा देखना होगा। अर्तुगरुल कहता है, आप इस तरह करके सिर्फ इंसाफ को मुलतवी कर रहे हैं काजी साहब, ये हकीकत नहीं बदली कि औराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद किया था। काजी कहता है, हमने औराल साहब पर 2 मुकदमे चलाकर फैसला किया था, एक गवर्नर के कत्ल का और दूसरा आपके सिपाहियों के शहीद होने का मुकदमा, और अब हमें दोबारा मुकदमा चलाना होगा जिसमें हम सिर्फ आपके सिपाहियों के शहीद वाला मुकदमा देखेंगे, लेकिन क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है इसलिए मुकदमे का फैसला तब्दील नहीं होगा। फिर औराल कहता है, इंसाफ अब होगा अर्तुगरुल साहब, सब लोग देख लेंगे कि आप एक झूठे हो। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि इसे अंदर ले जाओ। फिर तुर्गत और दुआन उसे पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हैं। सादुद्दीन और तीनों काजी भी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेलेना और वामसी आपस में हंसकर बातचीत कर रहे थे तो वसूलियस उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है और हेलेना को आवाज देकर कहता है, इन तुर्कों के ज्यादा करीब मत हो हेलेना, ये वो गीदड़ हैं जो अपने शिकार के साथ खेलते हैं। यह सुनकर वामसी भी गुस्से में आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, कमांडर, हम तुम जैसे नहीं हैं, हम किसी के साथ भी नहीं खेलते और सब जानते हैं कि कौन गीदड़ है और कौन शेर। फिर हेलेना उनके दरमियान आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोक लेती है और वसूलियस को कहती है, चलो चलें। फिर वो वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आलियार कहता है, अजार साहब की सरदार बनने की ख्वाहिश एक अच्छी अलामत नहीं है कुतलूजा, मुझे लगता है कि इसके पीछे सादुद्दीन है, लेकिन हम किसी को भी अपने कबीले में इख्तिलाफ पैदा नहीं करने देंगे कुतलूजा। कुतलूजा कहता है, मैं अपने आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा आलियार साहब। आलियार कहता है, आप फौरन अर्तुगरुल साहब के पास जाओ और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ औराल को एक बार फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। औराल कहता है, तुम देख लेना, मैं जल्द आजाद हो जाऊंगा और फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा रोते हुए कहती है, वो दोबारा मौत से बच गया, पता नहीं ये कब मरेगा। हकीम अर्तु कहता है, वो गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है, लेकिन जो उसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया है वो इससे बच नहीं पाएगा। अर्तुगरुल कहता है, वसूलियस ने कैसे एक रात में उस कमीने पैतरोस को ढूंढ लिया और उसने खुद ही उन दोनों को कत्ल भी कर दिया। आयमा खातून पूछती हैं, तुम्हारे ज़हन में क्या है बेटा? अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है कि वसूलियस हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रहा है और वो सादुद्दीन के साथ मिल गया है। उन दोनों का असल मकसद ये है कि किसी तरह औराल को आज़ाद करा के जावेदार कबीले का सरदार बनाया जाए। दूसरी तरफ सादुद्दीन काजी के पास बैठा हुआ था और उसे कहता है, औराल तिजारत की हवस में बहुत आगे चला गया था, ये सच है, लेकिन उसने अपने आदमियों को सिर्फ कालीने जलाने का हुक्म दिया था। लेकिन बातूहान जो अभी तक भागा हुआ है, उसने डाकुओं के साथ मिलकर उन सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। काजी कहता है, आपका क्या मतलब है अमीर सादुद्दीन? सादुद्दीन कहता है, ये वाज़ेह है कि इस वाक़े का जिम्मेदार औराल है, लेकिन फिर भी उसे मौत की सजा देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से दोनों कबीलों में मुखालफत पैदा हो जाएगी और इसके नतीजे में बहुत से मुसलमान भाई एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये सुनकर काजी उसे कुरान पाक की एक सूरत का हवाला देकर कहता है, किसी के नुकसान का बदला उसके बराबर नुकसान है, लेकिन अगर अगला बंदा माफ कर दे और सुलह कर ले तो फिर उसका इनाम उसे अल्लाह देगा। इसलिए ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है अमीर हजरत। अगर अर्तुगरुल साहब चाहें तो शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात करके उनको क़िसास या दियत लेने पर राजी कर सकते हैं। अब फैसला उनके हाथ में है। दूसरी तरफ हाजातुरियन और दुमरल गवर्नर के किले में पहुंच जाते हैं। इतने में वसूलियस और हेलेना वहां पहुंचते हैं। हेलेना हाजातुरियन को देखकर कहती है,
तो आप वो ताजिर हैं जो मेरे बाबा की दुकान किराए पर लेना चाहते हैं। आचातुर्यन कहता है, मेरा नाम उस्ताद अलविन है, मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगा। मुझे आपके बाबा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वसूलियस उसे गौर से देखकर कहता है, तिजारत से पहले तुम क्या करते थे उस्ताद अलविन? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आचातुर्यन कहता है, आपने लाजमी मुझे देखा होगा, मैं पूरी दुनिया में कारोबार करता हूँ। फिर एलेना कहती है, मुझे खुशी होगी कि आप हमारे के लिए में तिजारत करें उस्ताद अलविन। फैसला करने से पहले मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। आचातुर्यन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। फिर आचातुर्यन और दुमरल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में एक सिपाही आकर असलहान को बताता है कि ओराल साहब गवर्नर के कत्ल से बरी हो गए हैं। ये सुनकर असलहान अलियार के खेमे में चली जाती है और कहती है, ओराल भाई गवर्नर के कत्ल से बरी हो गए हैं। अब अर्तुल की मदद से आपका सरदार बनने का मंसूबा नाकाम हो गया है। अलियार कहता है, मैंने कभी सरदार बनने का मंसूबा नहीं बनाया असलहान, गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है। गवर्नर के कत्ल से बचने से कोई चीज तब्दील नहीं होती। ओराल भाई ने काई कबीले के मासूम सिपाहियों का खून भी बहाया था। असलान कहती है, ओराल भाई ने सिर्फ कालीने चलाने का हुक्म दिया था, सिपाहियों को शहीद करने वाला बातूहान था, और यह भी साबित हो जाएगा। दूसरी तरफ बातूहान एक गार में एक सिपाही के साथ बैठा हुआ था और कहता है, तो ओराल गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है। सादुद्दीन कोपिक पर लानत है, वो हर चीज कर सकता है। अब वो ओराल को दूसरे मुकदमों से भी बरी कराने की पूरी कोशिश करेगा। सिपाही कहता है, अब हम क्या करेंगे बातूहान? बातूहान कहता है, हमें देखना होगा कि नया सरदार कौन बनता है, फिर जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे। तुम हर चीज से मुझे आगाह रखना। सिपाही कहता है, आप परेशान मत हो, हम तैयार हैं। जब आप हमें हुक्म दोगे तो हम हरकत में आ जाएंगे। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।